ప్రత్యేక రంజాన్ మాసంలో అల్లా సుబ్హానల్లా తాలా తన సృష్టించిన మానవులకు 30 రోజులు ఉపవాసాలుండి నా కోసము ఖురాన్ పఠనం చేసి మరియు రంజాన్ విశిష్టత గురించి చాలా చక్కగా ఈ రంజాన్ మాసం ఉపవాసం ఉండడం వల్ల ధనికులు ఎంతోమంది ధనికులు ఉంటారు, బీదవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు. కానీ తారతమ్యం ఏమనేది ఏందనేది, వారిద్దరి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏమనేది, బీదవారికి అసలు ఆకలి అనేది ఎలా ఉంటుందనేది అది నిరూపించడాని కోసమే కొన్ని ఇటువంటివి చాలా విషయాలు దాంట్లో దాగి ఉండేవి. కాబట్టి ఉపవాసాలు అనేది కంపల్సరీ పెట్టి ఫర్జ్ అని చెప్పేసి పెట్టినారు. ఈ రంజాన్ విశిష్టత ఏమిటంటే ఉదయం 4 గంటల వరకు నుంచి మనము ఏదైనా తినొచ్చు. మళ్ళీ 4 గంటల తర్వాత సాయంత్రం వరకు ఒక చుక్క నీళ్లు కానీ ఎలాంటి ఆహారం కానీ తీసుకోకుండా 7 గంటలకు ఉపవాసం విడవడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా 30 రోజులు కూడా ఈ ఉపవాసాలు ఉండడము మరియు నమాజ్ చేయడము, 5 సార్లు నమాజ్ తప్పకుండా పాటించడము, అందరితోటి సోదర భావంతో మెలిగి చాలా చక్కగా ఈ మాసాన్ని ఉపయోగించుకోవడము మరియు 30 రోజులు అయిన తర్వాత తను చేసిన తపస్సు గురించి భగవంతుడితోటి కోరుకొని కావలసిన అన్నీ కూడా నెరవేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పవిత్ర మాసాన్ని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం లాగా వారు అందరూ అధికారులను పిలిపించి ముందుగానే దీనికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ మసీదుల దగ్గర మరియు నీళ్ల సౌకర్యము, ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు సౌకర్యము, పారిశుద్ధ్య సౌకర్యం అన్నిటి గురించి కూడా మున్సిపల్ అధికారులకు, ఆర్డీఓ గారికి మరియు అందరికి కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదే రీతిలో మేము పీస్ కమిటీ సభ్యులము, నేను గోలి మసూద్ రెడ్డి గారు మరియు వీరెల్లి చంద్రశేఖర్ గారు, చాలామంది ముఖ్యులు కొంతమంది అందరం కలిసి కూడా రంజాన్ మాసమే కాకుండా హనుమాన్ జయంతి మరియు వేరే పండుగలను పురస్కరించుకొని సోదర భావంతో అన్నదమ్ముల్లాగా మనము శాంతి వాతావరణం ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఎస్పీ గారు వారు స్వతహాగా హైదరాబాద్ నివాసి కాబట్టి వారికి మేము వెళ్ళి కలవగానే నిజంగా వారు మాకంటే ఎక్కువగా వారు రంజాన్లు ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్పేసి తమ అధికారులకు, డిఎస్పీ గారికి, సిఐ గారికి వాళ్ళందరినీ పిలిపించి మా ముందే అన్ని ఏర్పాట్ల గురించి చెప్పడం జరిగింది. వారికి నిజంగా ఎస్పీ గారికి, కలెక్టర్ గారికి మరియు సంబంధిత అధికారులందరికీ కూడా మేము శాంతి సంఘం సెక్రటరీగా వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఈద్గా వైపు నుంచి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ए खान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस साल भी जो है रमज़ान की सादत हमें नसीब फरमाई। रोज़ा जिसे हम सौम कहते हैं उसके लग़वी माने हैं किसी चीज़ के रुक जाने के, और शरई माने इसके ये हैं कि फजर से लेकर मगरिब तक खाना पीना नहीं रहता, उसमें जो है सो मगरिब में जो है सो खाने पर तवज्जो देते, इसको जो है सो सौम कहते हैं। और ये इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है और इसकी इब्तिदा 2 हिजरी में हुई है और इस महीने में कुरान का भी नुज़ूल हुआ है। ये इस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की ताकीद की गई है। जो सेहतमंद लोग हैं उनको रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए, और जो बीमार है और ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है जिससे शिफा तौक़े नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़ा जो है सो रोज़े के लिए छूट है, लेकिन फ़िदिया देना चाहिए उनका। जैसा बीमार है और जो है सो कोई ऐसी औरत है जिसका छोटा सा बच्चा है, दूध पिलाने से जो है सो कमज़ोर हो सकती है बच्चे और माँ को जो है सो ख़तरा रह सकता है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए छूट है, उनके लिए फ़िदिया देना चाहिए। और इस मुबारक और बाबरकत महीने में हम जो रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में गलत चीज़ों की तरफ हमारी रग़बत नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, और इबादत करना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। फ़ुज़ूल के अक्सर देखने में आता है कि तरावी के लिए जब हम जाते हैं मसाजिद को तो तरावी नमाज़ होते रहती है, लेकिन अक्सर लोग बाहर गलियों में, सड़कों पर और होटलों पर नज़र आते हैं। मैं उम्मत मुसल्लिमा से ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बाज़ आएँ, क्योंकि ये मौक़े बार बार हर किसी को नहीं मिलते।
अपनी हयात कितनी है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जो भी हमारे मुक़द्दर में हमें रमज़ान के महीने के मौके मिले हैं उसको जो सो बाबरकत समझते हुए, नमाज़ों की पाबंदी करते हुए, रोज़ा रखते हुए जो सो हम इसका अहतमाम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान महीना बड़ा मुबारक का महीना है। ये रमज़ान महीने में इबादत पे फुल टाइम लगाते हुए और हमें हमारी इबादत में इजाफ़ा करते हुए तरावे, नमाज़ां, दुआएं, इसको अमल पे हम चलते रहते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों सब रमज़ान जब से शुरू हुआ, जब पहले रोज़े से शुरू हो के रमज़ान हो गए तक बड़ी इबादत में मसरूफ़ रहते हुए हमें रमज़ान को बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हमारे को रमज़ान में जितनी बरकत रहती दूसरे महीनों में नहीं रहती। रमज़ान के लिए कबारा बल्कि हम इंतज़ार में रहते। रमज़ान हर घर में खुशियों को ला रहा। रमज़ान से हमारे को रमज़ान के रोज़े से हमारे को अच्छी सेहत, अच्छे बुरे आदतें छूट के रमज़ान के लिए हमें अच्छे तरीक़े से हमें सेहत बनती और ईमान से और इबादत होती। और रमज़ान में अपने अमल पे अपन गुजार रहे, अपने जो बुरे आदतें छूट जाते और रमज़ान के लिए हम इंतज़ार में रहते। रमज़ान इतना मुबारक महीना, इतना खुशियों का महीना है। रमज़ान ईद से और हमारे को रमज़ान शुरू हुए जब से ईद तक हमारे बड़ी खुशियों से गुज़रता। इस रमज़ान में बच्चे बड़े खुशियों से गुजारते रहते हैं। ये इसी ज़माने से जो आ रहा है रिवाज, ये रिवाज कंटिन्यू रहता। ये रिवाज जब तक हमारे बच्चे बड़े, हमारे बुज़ुर्गों भी जो जैसा करे रमज़ान, और हमें और आगे हम और जो अच्छा तरीक़े से और हम गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे को और मदद होना और 12% भी मिल गया तो रमज़ान और गरीब भी और आगे बढ़ेगा मुसलमान। इसलिए मेरी गुजारिश ये है रमज़ान में इबादत में और टाइम लगाना, बल्कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नज़ीरुद्दीन है, टीचर। यहाँ पे रमज़ान का बहुत अच्छी तरीक़े से चल रहा है। ఘనంగా జరుగుతున్నది। మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కూడా మంచి కోఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతున్నది నీట్నెస్ గురించి। ఈ 30 డేస్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం చేసినట్టు ఈ సంవత్సరం కూడా బాగా ఘనంగా చేస్తున్నాము। అయితే మా దగ్గర ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి। షబీనా అని ఈరోజు లాస్ట్ డే ఉన్నది। అయితే దీంట్లో ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తున్నాము, అందరూ బాగుండాలని। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే। మాకు మంచినీటి వసతి, అన్ని వసతులు కూడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి। దీనికి ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। रमज़ान के महीने में रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि अल्लाह का डर पैदा हो। और ये रोज़े सिर्फ़ हमको ही नहीं बल्कि हमसे पहले की उम्मतों को भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान में कहा गया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, एक महीना आ रहा है रमज़ान का, उसमें रोज़े रहना है ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा पैदा हो। इसलिए आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं। इसलिए मुसलमान रोज़े रखते हैं पूरा एक महीना ताकि हम अल्लाह के दीन पर पूरा अमल करने वाले बने, गलत कामों से हम दूर रहें। यहाँ पर इसमें जो है रमज़ान के रोज़ों को सब्र कहा गया, यानी कि सब्र का मतलब होता है कि हर नाजायज़ या जायज़ हर किस्म की चीज़ से अपने आप को दूर रखना। जैसे खाना पीना हलाल है लेकिन रोज़ों के औक़ात में खाने पीने से भी रोक दिया गया है, और दूसरे जुमला जो जायज़ चीज़ें रहते हैं उनसे भी रोक दिया गया है। इसमें हमको क़ुरान की तिलावत, क़ुरान का मुताला करना होता है, और रात में तरावी की शक्ल में, इशा की नमाज़ के बाद तरावी की शक्ल में नमाज़ होती है, उसमें हमको ठहरना है। और ये हमारा भूखा प्यासा रहना, नेक अमल करना, रातों में रमज़ान के ठहरना जो है अल्लाह के पास बहुत पसंदीदा है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने कुरान हमारी शिफ़ात करेगा और उसके साथ रोज़ा भी शिफ़ात करेगा कि अल्लाह हमने इस इंसान को, इन लोगों को खाने पीने से रोक दिया है ताकि तेरी रज़ा हासिल हो, नेक काम करें।
اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اسے راتوں میں کھڑا کیا تاکہ یہ تیری یاد کرے. اس لیے ہم اللہ کے قریب ہونا ہے، نیک عمل کرنا ہے، نیک بننا ہے، تو ہم کو روزے رکھنا ضروری ہے. یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. اور جیسے اسلام میں جیسے 5 چیزیں ستون ہیں، جیسے کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز ہے، اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے. تو اسی روزے کا یہاں پر ہم کو حکم دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر عبدالحکیم رشادی آپ حضرات کے سامنے رمضان مبارک کے سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری گویا 2-3 مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی تھی، اور دعا میں یوں فرماتے کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو پہنچا رمضان مبارک کے مہینے تک، وبلغنا رمضان. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، تراویح بھی پڑھی جائے گی اور قرآن پاک کا آغاز بھی ہوگا. چونکہ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک بہت برکتوں والا اور عظمتوں والا مبارک مہینہ ہے. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو نازل کیا گیا اسی مہینے میں نازل کیا گیا، بلکہ منزل من اللہ تقریباً جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں رمضان مبارک میں ہی مختلف تواریخ میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک تو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا. بہرحال اس میں جو عذر ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے تفصیلات بتائے ہیں حضرات علماء سے ربط کر کے، کیا کیا اعذار ہیں جن کی بنیاد پر روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا وہ کون سے اعذار ہیں جن کی بنیاد پر روزوں کو قضا کیا جا سکتا ہے. وہ حضرات علماء سے ربط کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو ہم کو دن میں روزے کا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی دن میں روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے دن میں، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا جو رات میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اہم عبادتیں ہیں اس ماہ مقدس کی، کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات میں تراویح کا اہتمام کیا جائے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چند روز میں شبینہ سن لیا اور چھٹی ہو گئی. یاد رکھیے کہ 2 مستقل سنتیں ہیں. قرآن پاک کا مکمل سننا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور پورے مہینے کی تراویح کا اہتمام کرنا یہ مستقل سنت ہے. تو گویا ہم دونوں سنتوں پر عمل کرنے والے بنے. ایسا نہ ہو کہ ایک سنت پر عمل کریں اور دوسری سنت رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ مقدس کی برکتوں اور عظمتوں سے پوری طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ఈ రంజాన్ ఉపవాస దినోత్సవాలు అనేవి మొత్తం 30 రోజులు ఉపవాసాలు ఉండాలి. ఇది మహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వారా మనకి ఇచ్చినటువంటి, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి, అల్లా ఇచ్చినటువంటి ఒక అనుగ్రహం అనుకోవాలి. రంజ్ అంటే అర్థం కాలడం, అంటే మన యొక్క తప్పులను మనం చేసిన ఏడాది పాటు చేసిన పొరపాటును తెలియక చేసిన తప్పులను మనము దాన్ని మన యొక్క పవిత్రతతోటి, నమాజులతోటి, అల్లా అనుగ్రహంతో దాని నుంచి మనం పవిత్రం కావడమే ఈ రంజాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. 30 రోజులు ఉపవాసం ఉంటూ సాయంత్రం పూట ప్రత్యేక నమాజులు తరావీ చదువుతూ ఆధ్యాత్మికంగా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మికంగా అల్లాహ్ను ప్రతిక్షణం గుర్తిస్తూ అల్లాహ్ను కలవరిస్తూ ఈ 30 రోజులు గడుపుతారు ముస్లిం సోదరులు. ఇది అత్యుత్తమైనటువంటి ఒక బహుమతిగా భావించాలి. అల్లా తాలా మనకిచ్చినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఇది ఒక 30 రోజుల స్పెషల్ ప్యాకేజ్. మనము ఏదైతే ఈ నెలలో చేసేటువంటి దానాలు కూడా మనకు 70
70 టైమ్స్ ఎక్కువ చేసినట్లుగా భావించబడుతుంది. ఒక నమాజ్ చదివితే 70 నమాజులు చదివినంత విలువ ఉంటుంది. ఇదే విధంగా తరావీ నమాజ్లో ఖురాన్ చదవడం జరుగుతుంది, ఖురాన్ వినడం జరుగుతుంది. అది కూడా తూచా తప్పకుండా మేము ఈ యొక్క రంజాన్ నెలలో పాటిస్తాము. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अलीमुद्दीन स्कूल असिस्टेंट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नलगुंडा से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक की आमद पर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का जो महीना है वो ख़ास उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही नहीं, इससे पहले की उम्मतों पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम, इसलिए हम पर भी 29 या 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं रमज़ान के। दरअसल रमज़ान एक गमख्वारी का महीना है और सब्र का महीना कहा गया है इसको, क्योंकि इस महीने में आम दिनों से हटकर चंद खुसूसी इबादतें होती हैं। जैसे रोज़ा है, सबसे अहम जो है रोज़ा है, जो सहर से लेकर आपको इफ्तार तक बग़ैर कुछ खाए पिए आम दिनों में जो चीज़ हलाल रखी गई थी इस वक्त जो है उसको हराम करार दिया जाता है, यानी जिससे रोज़ा टूट जाता है, मकरूह हो जाता है। तो रमज़ान का असल मकसद जो बतलाया गया है वो है कि इस रोज़े से मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर एक तक़वा पैदा हो। रमज़ान के रोज़ों की वजह से इंसान के अंदर एक तक़वा पैदा होना, इसलिए इसको रखा गया है। तक़वा क्या है? तमाम बुराइयों से बचने का नाम तक़वा है। यानी इस रोज़े की हालत में इंसान को चाहिए कि हर बुरी चीज़ से बचे। वैसे तो हर वक्त बचना चाहिए, लेकिन रमज़ान के क्योंकि रोज़े रहते हैं इसलिए इस महीने में तमाम बुराइयों से बचना है। और इस महीने में सवाब जो है आम दिनों से ज़्यादा इसका 70 गुना बढ़ जाता है। हर नेकी का जो अजर होता है वो 70 गुना बढ़ जाता है। नफिल का फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। फ़र्ज़ का अजर जो है 70 फ़राइज़ के बराबर इसका अजर मिलता है। और इसमें बहुत सी इबादतें हैं, जैसे तरावी है, जो हम नमाज इशा के बाद एक मखसूस इबादत है, वो भी 20 रकात तरावी होती है। उसके बाद इफ़्तार जो है, इफ़्तार के वक्त इतना अहम वक्त है वो, जिसमें अल्लाह ताला इस वक्त की दुआओं को कबूल फरमाता है। तो तरावी है, इफ़्तार है। और इस महीने को कुरान से ख़ास निस्बत है, क्योंकि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ था। और शब क़दर जो है, शब क़दर रमज़ान की ताख़रातों में होती है, जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है। तो लिहाजा इसमें शब क़दर है, इसमें क्योंकि कुरान नाजिल हुआ इसलिए इसको ख़ास निस्बत हासिल है, क्योंकि कुरान की एक एक हरूफ को 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो लिहाजा इसको कुरान से निस्बत है। और रोज़ेदार की जो मुँह की जो बो होती है वो मुश्क से ज़्यादा इसको बतलाया गया है। तो बहरहाल इंसान को चाहिए, मुसलमानों के चाहिए कि इस महीने की इज़्ज़त और एहतराम करें और तमाम रोज़े रखते हुए इसके अजर व सवाब को हासिल करें। నా పేరు సయ్యద్ నజీముద్దీన్ అహ్మద్. నేను గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ బాయ్స్ డివికే రోడ్లో హిందీ ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈ రంజాన్ మాసం యొక్క ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయండి. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇందులో మనము 29 రోజులు నెలవంకను బట్టి 29 రోజులు లేదా 30 రోజులు ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ ఉంటారు ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా. దీంట్లో ముఖ్యంగా దీన్ని బర్కతం వాలా మహీనా అని దీనికి ఒక పేరు ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక పుణ్యకార్యం చేస్తే దానికి 80 రెట్లు పుణ్యం వచ్చేటట్లుగా, ఇట్లా పుణ్యాన్ని సంపాదించటానికి దేవుడు మహమ్మద్ ప్రవక్తకు ఇచ్చినటువంటి వరము. ప్లస్ ఇదే నెలలో ఖురాన్ ఆకాశం నుంచి భూమికి వచ్చినట్లుగా మన చెప్పబడుతూ ఉంది పెద్దల ద్వారా. దీంతో పాటుగా స్పెషల్గా జకాత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాన ధర్మాలు చేయటానికి. ఇది సోదర భావాన్ని వెల్లివిరిసే విధంగా చేస్తుంది. పేదవాళ్ళు కూడా ఈ నెలలోనే అందరూ కూడా ఉపవాస దీక్ష చేసేటట్లు ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. దాంతోపాటుగా స్పెషల్ నమాజులు ఉంటాయి, తరావీహ్ లాంటివి. ఇవి మరి సోదర భావాన్ని, ఇతరుల
పట్ల ప్రేమను కూడా పంచే విధంగా ఎవరు కూడా ఆహారము, నీళ్లు, దప్పిక వీటి విషయాలు తెలుసుకొని ఇతరులకు కూడా నిజ జీవితంలో మనము ఎవరైనా ఆహారం అడిగినా, నీళ్ళు అడిగినా కాదు కూడదనుకుంటే ఆ బాధ మనకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఇతరులకు ఎమ్మటే రియాక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇతరులు కూడా కేవలం ముస్లిం మతాలే కాకుండా దీంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి భావనలను అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా స్వీకరిస్తే బాగుంటుంది. अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान महीना बड़ा मुबारक का महीना है। ये रमज़ान महीने में इबादत पे फुल टाइम लगाते हुए और हमें हमारी इबादत में इजाफ़ा करते हुए तरावे, नमाज़, दुआएं, इसको अमल पे हम चलते रहते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों सब रमज़ान जब से शुरू हुआ, जब पहले रोज़े से शुरू हो के रमज़ान हो गए तक बड़ी इबादत में मसरूफ़ रहते हुए हमें रमज़ान को बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हमारे को रमज़ान में जितनी बरकत रहती दूसरे महीनों में नहीं रहती। रमज़ान के लिए कबारा बल्कि हम इंतज़ार में रहते। रमज़ान हर घर में खुशियों को ला रहा। रमज़ान से हमारे को रमज़ान के रोज़े से हमारे को अच्छी सेहत, अच्छे बुरे आदतें छूट के रमज़ान के लिए हमें अच्छे तरीक़े से हमें सेहत बनती और ईमान से और इबादत होती। और रमज़ान में अपने अमल पे अपन गुजार रहे, अपने जो बुरे आदतें छूट जाते और रमज़ान के लिए हम इंतज़ार में रहते। रमज़ान इतना मुबारक महीना, इतना खुशियों का महीना है। रमज़ान ईद से और हमारे को रमज़ान शुरू हुए जब से ईद तक हमारे बड़ी खुशियों से गुज़रता। इस रमज़ान में बच्चे बड़े खुशियों से गुजारते रहते हैं। ये इसी ज़माने से जो आ रहा है रिवाज, ये रिवाज कंटिन्यू रहता। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे को और मदद होना और 12% भी मिल गया तो रमज़ान और गरीब भी और आगे बढ़ेगा मुसलमान। इसलिए मेरी गुजारिश ये है रमज़ान में इबादत में और टाइम लगाना, बल्कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों से।